Dobar dan majstori moji, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo, danas ćemo da uradimo u saradnji sa prijateljima kanala www.superalati recenziju Einhell Professional alata. Radi se o ugalnoj brusilici, model je TPAG 18125 CEQLI Solo. Ko ponovi sve u cugu dobije kviska. Ono što je interesantno je da je Einhell ušao u svet profesionalnih alata sa ovom Professional serijom. Brushless su motori, 50% veća izdržljivost, 100% duži vek trajanja, 10 godina garancija brushless motore. Također sve to su ispratili i sa ovim sealed baterijama novim koje su zaptivene skroz, tako da su otporne i na vodu i na prašinu. Tu dolazi i neki malo brži punjač nego što je ranije bio. Uz to spremio sam nešto i KVB-ovog reznog alata da probamo, da vidimo kako to funkcioniše, a bit će i nekih iznenađenja sitnih za one koji budu rešili da nabave ovu brusilicu. Ostanite sa mnom do kraja i uživajte. Hajde prvo da krenemo od ovih pratećih stvari da vidimo prvo punjač recimo. Punjač ovdje možemo vidjeti da puni strujom, kao što sam rekao, 4 ampera i ono što je interesantno sa Einhell je svuda se, ajde da kažemo, uvukao. Znači svuda je ušao u motosportove. Ovdje možemo vidjeti BMW Motorsport, oficijalni partner. Znači, Einhell je krenuo ozbiljnu priču, očigledno a pravi čim su kompanije tog ranga rešile da sa njima sarađuju, jel tako? E sad, ono što je interesantnije meni, to je ove nove sealed baterije. Kažu dust and waterproof, odnosno otpornost na prašinu i na vodu, IP57 zaštita. Ovo konkretno je baterija 18V i 4 amper sata i 900 W je maksimum koji ova baterija može da izgura što se tiče snage. I ovdje možemo vidjeti isto Official Tool Expert, odnosno oficijalni zvanični ekspert za alate za AMG Petronas Formula 1 tim. Znači, Einhell ozbiljnu priču gura sa ovom celom njihovom professional platformom. Ovdje na kutiji možemo vidjeti da unutra postoji zapravo jedno sigurnosno elektronsko kolo koje je zaduženo za sprečavanje tog kratkog spoja. Tako da vidjet ćemo i ispitat ćemo to kako funkcioniše. A što se tiče zaštite, kažu IP57 obezbeđuje zaštitu od prskajuće vode i privremenog potapanja u vodu maksimalne dubine do 1 metra. Tako da, u principu, ako upadne u neku baricu, ako se desi da pokisne, pokvasi se, neće se desiti nikakav problem. Opet kažem, proverit ćemo. Ja imam istu takvu bateriju, samo što je 3 amper sata. Znači, identičan je gabarit skroz, nikakve razlike apsolutno nema. Ovako s polja kada gledate, izuzev u kapacitetu baterije. E sad, prepoznatljivo je po tome što ovdje imamo ovu plavu neku trakicu. Ovdje piše lepo Water and Dust Resist, tako da nema šta. Ovaj ovdje deo je zadržan prilično nalik na ove stare Einhellove baterije, znači ništa tu nije bitno promenjeno. Status napunjenosti sa 3 diode koje se lepo i jasno vide, konektori ok, plastika ok, ovo ovdje sve gumirano što je crno, to možete vidjeti, tako da automatski će osigurati da baterija u slučaju ispadanja ne dođe do neke lomljave kućišta, tako da sve u svemu sasvim korektno i lepo odrađeno. Što se tiče same brusilice i nekih njenih osobina, ajde kažemo, tu treba da se istakne konstantna elektronika, LED display prikaza brzine. Ovdje imamo grill koji nam služi za zaštitu od čestica prašine, brza matica za brzu montažu i demontažu rezne ili brusne ploče, radi na 18V i najbolje da se koristi sa baterijama preko 2,5 amper sata kapaciteta. Rekli smo konstantna elektronika. Šta je konstantna elektronika? Znači, kada mašina osjeti napor, elektronika će dodati struju da nastoji da vam zadrži broj obrtaja bez obzira na opterećenje. 125 mm je disk koji nosi i maksimalna dubina sečenja sa njom je 33 mm. Pre nego što krenemo sa testom brusilice, da vidimo mi kakve su ove baterije, da mi malo njih uronimo ovdje u vodu i da vidimo šta se dešava. Znači, ubacujem bateriju u vodu.
I to je to. Da vidimo. Kad stisnem ovaj ovdje taster, pogledajte, svetli ova srednja diodica koja nam kaže u kratkom sam spoju, nemoj da me diraš sada. Sad, da bismo mi bili sigurni da će to da izdrži, mi ćemo ovu bateriju ostaviti ovdje da se malo ona brčka ovako dok mi pogledamo kako izgleda brusilica. Naime, šta nam dolazi u obimu isporuke? Dolazi nam uputstvo za upotrebu, dolazi nam štitnik za brusilicu. Štitnik je odrađen klasično, znači dobar je, čvrst je i ovdje nam se nalazi ova brza kopča. Uz to nam dolazi bočna ručka je gumirana, ok, sve to manje više izvedeno, nema šta. Sada ovdje, koliko vidim, ovo nije guma, ovo je sve izrađeno od plastike, znači nema redukcije vibracija i ovaj ovdje navoj je prečnika 8 mm. Što se tiče brusilice, kao što vidite, brusilica je mala, fina, kompaktna, onako vitko telo, uzana, jednoručna, može lepo da se manevriše sa njom, glava nije glomazna, trebalo bi da bude fino i prilazna. Ovdje možete vidjeti da se nalazi brzostezna matica koja je već namontirana tu. To je ok. Glava naravno odrađena od aluminijuma što je već postao i neki standard. Ono što mi se sviđa što taster za blokadu osovine ne štrči, nego je u ravni ovdje sa aluminijumom, znači nema šanse da sa njim zakačite negde slučajno tokom rada. Ovdje možemo vidjeti velike ventilacione otvore koji su smešteni tu. Također ventilacioni otvori nam se nalaze i ovdje sa donje strane, tako da bit će dobro hlađenje motora svakako. Na ostatku tela možete vidjeti da nema nigde otvora nikakvih, sve do pozadi ovih ovdje mrežica kuda ona zapravo uvlači vazduh, šalje preko elektronike i motora, kroz glavu reduktora i izbacuje to napolje. Cela ručka je praktično gumirana i sa gornje strane i sa donje strane i bočno, znači to je odrađeno ok, nema šanse to da kliza. Također ostavljeni su ovdje i rogići koji štite i prekidač, a štite znači i glavu da može da se brusilica kada se ne koristi ostavlja onako kako je Bog rekao, odnosno ovako. Dalje kada idemo prema zadnjem delu brusilice, ovdje možemo vidjeti potencijometar za podešavanje broja obrtaja. Ovdje možemo vidjeti overload, znači ima jedna dioda koja je namenjena da vam signalizira ukoliko ste preopteretili mašinu i ispod toga se nalazi 5 LED dioda. U principu kada budemo podešavali, palit će se te diode u zavisnosti od toga koju smo brzinu odabrali. Sa donje strane klasično smešten prihvat za baterije i posjeduje samo 2 kontakta, plus i minus. Što se tiče ovih mrežica za prašinu, one su uklonive, znači i njih možete odavde skloniti, izvaditi ih i izduvati kompresorom i nakon toga opet vratiti nazad, da sada to ne čupam, jasan vam je princip. Mrežice su naravno smeštene sa obe strane, tako da kad vršite čišćenje, očistite obe. Na deklaraciji vam stoji broj modela, da je alat proizveden aprila 24. godine u pogonu u Kini. Što se tiče dodatnog pribora, uz brusilicu vam ne dolazi ni jedan rezni ili brusni disk, znači apsolutno ništa. Međutim, pošto super alati su prijatelji kanala, jel tako, kogod bude poručivao ovu brusilicu preko super alata i u komentaru napiše zona alata, dobit će na poklon ovaj ovdje set. Znači, u ovom setu, evo vidite kako je to spakovano, dobijate 5 reznih diskova, dobijate 2 flap diska. Dobijate, znači, flap disk 1 granulacije 40, drugi granulacije 80 i dobijate 2 čepića za uši. Bezbednost na prvom mestu. Znači, kad radite sa brusilicom, lepo čepiće ili antifone obavezno koristite. Eto, to je neki poklon koji će imati svako ko poruči preko sajta www.superalati.rs i napiše u komentaru zona alata. Naravno, u testu ćemo mi koristiti baš ove rezne alate da vidimo kako funkcionišu i šta ćemo još od KVB-a probati. Probat ćemo njihov multimaterijal disk dijamantski koji je FI 125, 2,2 mm je debljina, odnosno širina reza.
Što se tiče brusilice, snaga brusilice je nekih 900 vati, a ujedno je to i maksimalna snaga koju ova baterija od 4 amper sata i može pružiti. Da vidimo unutra kakva je situacija. Evo kako nam izgleda unutra cela ova priča. Znači ovdje nam je smešten konusno tanjerasti zupčanik sa 3 pozicije za zaustavljanje, odnosno za blokadu osovine. Možete vidjeti gdje se nalaze, dobre su dubine, sve je to ok. Ovdje nam je smešten zupčanik, ovdje možemo vidjeti količinu masti koja se nalazi u glavi. Da ja ovo samo spustim malo da mi bude zgodnije. Također možemo vidjeti da se ovdje nalazi igličasti ležaj unutra, znači nije piksna nego je igličasti ležaj, tako da sa ove strane što se mene tiče ovo je sve sasvim u redu. Ovdje što se tiče luftova nema znači ništa, sa te strane isto sve ok. Da zavrnemo ovo. Montaža štitnika je jednostavna, otkačite ovu kopčicu, navučete štitnik ovdje, ovako, podesite gdje vam odgovara da bude, znači pretpostavit ćemo da je tu negdje pozicija koja meni odgovara i zakačimo ovo. Po potrebi opet dotegnuti dok ne dobijemo to što treba da nam se ne pomera štitnik. Evo ga. To je to. Znači, ukoliko fabrički dođe ovako, da može da se pomeri kada se zaključa, potrebno je samo da ovdje ovaj šrafić dotegnete i onda apsolutno nema šanse posle da se on sam od sebe otpusti, a vi kada hoćete možete da otpustite i da regulišete to sve. Znači, evo, to je to. Što se tiče štitnika, znači ovaj štitnik je namenjen za brušenje, a ne za sečenje. Ne znam da li postoji da se kupi odvojeno štitnik koji je za sečenje. Međutim, kod nas opšte praksa je da štitnik se ovaj koristi i za brušenje i sečenje, pa sad svakome je od volje, a na meni je da vam to kažem. Što se tiče montaže bočne ručke, za to postoje dve pozicije sa leve i sa desne strane ove glave reduktora, ne postoji ova centralna pozicija. Ručka se najnormalnije uvrtanjem montira. Ono što mogu odmah da primetim da je ručka postavljena pod uglom od 90 stepeni, moglo je to da bude pod otvorenijim uglom, mnogo bi bilo zgodnije za korišćenje, manje bi se umarali. Da vidimo i masu ove brusilice sa namontiranim štitnikom i bočnom ručkom. 1726 grama je masa. A da vidimo šta nam je sa baterijom, na nju smo zaboravili. Ajde, bući, bući. Dosta si se kupala. Da vidimo i dalje treperi, jel tako, ova ovde jedna diodica, znači da je u kratkom spoju i dalje. Sad ćemo da je ostavimo ovdje malo da se ocedi. Ono što Angel kaže da baterija treba potpuno da se osuši, znači pre korišćenja. Da vidimo sad ako pritisnem ovo, ono sad pokazuje da nije više u kratkom spoju. A ako tako pokazuje, ja ću evo na svoju odgovornost da je stavim odmah na mašinu, da vidim da li će to da radi. Krene da radi i ugasi iz nekog razloga. Verovatno je trebalo da se osuši do kraja. Dobro, ostavit ćemo malo da se osuši. Može ona i kompresorom da se izduva, ali pritisak ne bi smeo biti veći od 1 bara. Evo ja ću lagano kompresorom sada da izduvam ovdje vodu. Vidimo kakva je situacija. Evo, već sad radi, tako da samo je malo trebalo prosušiti i to je to. Što se tiče regulacije broja obrtaja kad je mašina uključena ili kada joj date na kratko samo kontakt, znači samo da krene, onda možete vidjeti na koliko ste podesili broj obrtaja. E sad,
mašina će posle nekog vremena sama se deaktivirati i onda vi ne znate koliko ste podesili. To bi trebalo, postoji neki taster ovde da se pritisne ili makar kada se aktivira baterija da onda može da se podesi broj obrtaja, da ne mora da se ovako škljocne, ali dobro, ok. Hajde da izmerimo i broj obrtaja po brzinama. Znači, krenut ćemo od 3000 obrtaja, pa idemo nadalje. Evo, stavio sam na najmanje, da vidimo. Na nižem broju obrtaja specifikacija je ispoštovana, međutim na višem broju obrtaja ta odstupanja su značajna, pogotovo na 10.500 obrtaja, to nije 10.500 obrtaja kao što ste mogli da vidite, ali je opet dobar rezultat jer je preko 9.000 obrtaja, što je sasvim ok za aku brusilicu. Što se tiče nivoa buke, šta god da pokaže ovaj ovde aparat, vi koristite zaštitu za sluh kad radite duže sa brusilicom. I evo nas, krećemo prvo sa profilom 20x20 mm. Namontirao sam KVB-ovu reznu ploču, ove što dolaze u setu. Ona je debljine 1 mm. Najveći broj obrtaja podešen. Evo ga ovde, baterija od 3 amper sata. Da vidimo kako radi ova mašinica. Uživajte! Mogu vam reći, jako lepo. Idemo dalje. Hajde idemo malo nešto deblje i žešće. Ono je očigledno jako lako za ovu mašinu. Aha. Znači, jače malo ako je stisnem, ona jednostavno samo prekine rad, ne prikazuje mi ni overload, niti bilo šta signalizira ovde. Tako da imamo još 2 crtice na ovoj bateriji od 3 amper sata. Sad ćemo vidjeti dalje. Bez nekog jačeg pritiskanja radi ovo bez problema. Sad ću malkice jače ovo da pritisnem da vidim kako radi. Znači, zaustavim je. Sad, kažem, opet nije mi jasno zašto mi se ne upali ovde ova lampica overload. Idemo i ovaj profil da isečemo. Sad ću probati rez jednoručno.
Idemo sada testi na poluosovini da vidimo kako se ponaša. Zbog debljine poluosovine ću staviti nov kamen i idemo. Hajde da probamo malo i ovaj multimaterijal disk. Ovdje sam našao neki stari komad OSB ploče pa ćemo da sa nju malo iseckamo. Dobro, zaustavio sam je. Da vidimo kako se ponaša u sečenju letvi. Evo sada ćemo da probamo malo u brušenju kako se ponaša mašina. Stavio sam ovaj flap disk granulacije 40 KVB što sam dobio u ovom setu. Sada ću uzeti pa ću razne brzine probati pa ćemo vidjeti kako se ponaša. Što se tiče baterije od 4 amper sata, ona je trenutno na 2 crte. Vidjet ćemo kako radi. Idemo na 3000 obrtaja. Zašto sam krenuo sa 3000 obrtaja? Da vidim kako ova kontinualna elektronika, što kažu da ima, kako ona odrađuje posao. Bori se ona, bori se. Da je vidimo na 4500 obrtaja. Dobro. Ne da se, ne da se. Evo ga, overload se pali, znači ja nju preopterećujem, to je ok. Da vidimo na 6500 obrtaja. Na 8500 neću ni probati, idemo znači na maksimum da vidimo kako radi mašina u brušenju. Javlja mi se baterija ovde. Ne vredi, potrošio sam i ovu bateriju od 4 amper sata. E sad, nemam više tih sealed baterija, imam ove od 2,5 amper sata. Moje baterije, pa ću nastaviti sa njima da radim. Nažalost, nema sreće što se tiče rada sa ovim baterijama. One jako brzo me isključe. Jer ono što ja uvek pričam, 2 amper sata nikad nije bio dovoljan kapacitet za rad sa brusilicom. Znači, to mora bude 4 amper sata minimum. Ne vredi, jednostavno je mučenje. To je to. Znači, što se tiče brušenja,
Ok, ona brusi, ali bez baterije od 4 amper sata neko jače brušenje možete da zaboravite. I evo, drugari moji, možemo napravimo i zaključak vezano za ovu brusilicu. Angel Professional. Pa šta vam kažem, ono što ja mogu da vam prenesem kao neki moj utisak, to je da čini mi se da lepše dosta radi nego Axio. To znači da je samim tim napredak. Drugo, regulacija broja obrtaja, sasvim ok. Pritom, još jednu stvar moramo da razgraničimo. Ja sam ovde u testu imao baterije od 3 i od 4 amper sata. 4 amper sata ok radi sa ovom mašinom. Ove, videli ste, ove male od 2,5 amper sata, to je, znači može nešto da se preseče, za brušenje nije. Jednostavno sa ovom mašinom ne može da se koristi, iako su oni rekli veće od 2,5 amper sata ili jednako, po meni ispod 4 amper sata nema smisao. Što se tiče sealed baterija, sada ćete vidjeti jednu interesantnu stvar. Ovo je baterija od 4 amper sata koju nismo, potapali u vodu. Ona jednostavno je takva kakva je. A ova sealed, pogledajte šta radi. Znači, ovde, koliko ja vidim, su se skupile neke tufnice, neki kondens unutra. Samim tim što se skupio kondens unutra, to nam ukazuje da nešto tu nije u redu, nije znači to baš onako zaptiveno kako bi trebalo. Jednostavno, baterija radi, ali da postoji kondens, postoji. Po meni ne bi trebao da postoji, tako da koliko je sealed, ne znam, možda sam i ja predugo držao u onom mom akvarijumu bez zlatne ribice, ali jednostavno po meni ako je sealed ne bi trebalo da postoji kondenza unutra. Što se tiče abraziva, abrazivi su jako dobri. KVB, reći ću vam samo jednu stvar da sam iznenađen. Evo, ovo je disk s kojim sam presekao poluosovinu, a ovo je ispod novi disk koji nije korišćen. Pogledajte vi ovo. Znači, na sečenju poluosovine koja je jako tvrda, ja sam potrošio možda pola milimetra ovog diska za sečenje. Znači, jako, jako dobro. A za sve ostalo sam potrošio, evo, ovoliko. Samo da poravnam. Znači, ovoliko sam potrošio za sve ostalo. Znači, abrazivi su im jako dobri. Trajni su, lepo seku, ok, skroz, sasvim sam zadovoljan. I da ponovim još jednom ko je možda preskočio u videu. Ako neko kupi od Super Alata ovu brusilicu i napiše dole u komentaru Zona Alata, dobit će na poklon set od ovih 5 abrazivnih diskova za sečenje, jedne čepiće za uši, flap diskovi od 40 i 80 granulacije. To znači ide za gledaoce YouTube kanala Zona Alata, a zahvaljujući prijateljima kanala www.superalati.rs. Što se tiče ergonomije, sviđa mi se, ok je skroz, lepo leži u ruci brusilica. Ono što je jako bitno, ne greje se. A što se tiče ovih mrežica, one definitivno skupljaju prljavštinu. Evo vidite koliko ovde ima piljevine i svega. Znači, zaustavilo je, nije dalo da to uđe unutra u motorni deo i da kontaminira sve to. Tako da samo s vremena na vreme ove mrežice očistite kada budete koristili ovu mašinu. Još jedna stvar koju po meni profesionalna brusilica mora da ima, to je sistem za brzu promenu položaja štitnika. Znači, a da to ne bude ovako na kopču, pa da se to, mora rotirati i da mora ovako da se zakači svaki put. Pritom te kopče znaju i da smetaju malo. U principu mislim da zaista ima mesta i tu za unapređenje. Znači, generalno brusilica je sasvim dobra, pogotovo za ljude koji su već na Angel sistemu. Nema tu šta, odradit će ona svaki posao, samo znači ne pritiskati je mnogo i završava sve. Ako imate još neka pitanja, slobodno me pitajte dole u komentaru. Ako se niste prijavili na kanal, prijavite se, udarite like ako vam se svideo video, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj recenziji. Veliki pozdrav od vašeg Agija.
Ćao!